सर्वप्रथमे मो यूट्यूब चैनल +2 एजुकेशन 360 डिग्री @अच्युत महाकुर 8343 को सुस्वागत। भिडियोटी +2 आर्ट्स एजुकेशन सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स मानक पई उद्दिष्ट। भिडियोटी भल लगिले सांगसाथी को शेयर करने सहित लाइक कमेंट करी चैनल को सब्सक्राइब करने को मोर अनुरोध। तेबे आमे आजिर भिडियो को जीवा। हे मोर प्रिय शिक्षार्थी +2 आर्ट्स सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, यह एजुकेशन विषय प्रथम यूनिट्र फास्ट चैप्टर महात्मा गांधी और मौलिक शिक्षा। ये भिडियो मु तांकरी जीवनी बा महात्मा गांधी जीवनी उपरे आलोचना करी। लाइफ स्किच धरा पृष्ठ जितेबले अन्याय अत्याचार विप्लव और शिक्षार विनाश घटे सेतेबेले जड़े जड़े दिव्य पुरुषंकर आविर्भाव होता है। सेमानकर नूतन चिंताधारा नूतन दिग्दर्शन से गोटे नूतन जुगर पुनर्बार सृष्टि होता है। सेहीपरि जड़े जुगस्रष्टा स्वदेश प्रेमी त्यागी और प्रभावशाली व्यक्ति भाव जातिर जनक सत्यर पुजारी तथा अहिंसार प्रतीक मोहनदास करमचंद गांधी 1869 मसीहा अक्टोबर 2 तारिख में काठियावाड़ जिलार पोरबंदर जन्मग्रहण करते। तांकर पितांक नाम थिला करमचंद गांधी बा काबा गांधी और मातांक नाम थिला पुतुली बाई। तांकर पिता काठियावाड़ जिलार मंत्रीपद ग्रहण करथिले। मात्र 13 वर्ष बयस से कस्तूरबा को विवाह करथिले। महात्मा गांधी 1887 मसीह माध्यमिक शिक्षा शेष कर सेप्टेम्बर 4 तारिख 1887 मसीह बिलात यात्रा करथिले और सेठारे 1891 मसीहा जून मासरे आईन परीक्षा उत्तीर्ण हो भारत को प्रत्यावर्तन करथिले। से बिलातरू फेरिया परे प्रथमे राजकोट एवं परे बॉम्बे ठारे आईन व्यवसाय आरंभ करथिले। 1893 मसीह से आईन परामर्शदाता भाव दक्षिण आफ्रिका यात्रा करथिले। सेठाकार वर्ण वैषम्य नीति तांको हृदय राजनैतिक चेतना जागृत कराइथिला और सेहिठारु से सत्य और अहिंसार प्रेरणा लाभ करथिले। दक्षिण आफ्रिकार फेरी भारतर स्वाधीनता निमंते अंटा भिड़िथिले। जालियानवाला बाग हत्याकांड पर गांधीजी असहयोग आंदोलन आरंभ करथिले। तत्परे 1915 और 1935 यथाक्रमे साबरमती आश्रम और सेवाग्राम आश्रम भित्तिप्रस्तर स्थापन करथिले। प्रकृत पक्षरे कहिबाकु गले 1915 रु 1947 मसीहा पर्यंत थिला गांधीजी जीवन संघर्ष त्याग और कारावरणर समय। तांकर असीम त्याग और नेतृत्व बल भारत स्वाधीनता लाभ करी त्रिरंगा पताका उड़ाइबार सौभाग्य लाभ करथिला। 1948 मसीहा जानुआरी 30 तारिख में गांधीजी तांकर संध्या प्रार्थना सभारे जोग देवाकू जाउथिबा समय दिल्ली स्थित बिरला भवन ठारे विनायक नाथुराम गडसे नामक जड़े युवक तांकू गुलीबिद्ध करथिले। तांकर मृत्यु होइथिला सत, किंतु यही महान आत्मार परिसमाप्ति घटिला सत्य। मात्र तांकर नाम इतिहास पृष्ठारे स्वर्णाक्षर लिपिबद्ध होई रही जाइछि। ए जो जीवनी रही तुम यथेष्ट नुह, से मु निजे नोट प्रस्तुत करिछि। अनेक तथ्य रही जानिबा कथा रही जहाँ तुम उपयोगी रहिबो। आउ से नोट को देखी तुम्हें निजे नोट प्रस्तुत करनब जहाँ तुम मानक अत्यधिक सहज हेब उपयोगी रहिबो। प्रथम यूनिट्र फास्ट चैप्टर जो रही महात्मा गांधी एवं मौलिक शिक्षा। महात्मा गांधी जीवनी उपरे मोर नोट अटे। जन्मतिथि 1869 मसीहा अक्टोबर 2 तारिख। जन्मस्थान पोरबंदर, जिला काठियावाड़, राज्य गुजरात। जाति वैष्णव, पुटुली बणिया। पिता तांकर करमचंद गांधी जाकू काबा गांधी मध्य कहते जे काठियावाड़ जिलार मंत्री पद को अलंकृत करते। तांकर मातांक नाम पुतुली बाई। स्त्री तांकर कस्तूरबा गांधी जहाँ से 1882 मसीह मात्र 13 वर्ष बयस विवाह करते। पिलादिने तांको प्रभावित करथिबा दुईटी नाटक हैला दानी हरिश्चंद्र
ଓ ଶ୍ରବଣ କୁମାର। 1887 ମ୍ୟାଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ବା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ କରିଥିଲେ। 1887 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4 ତାରିଖରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ବିଲାତକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। 1891 22 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆଇନ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ କରି ସେ ବିଲାତରୁ ଭାରତକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ 1891 ପ୍ରଥମ କରି ରାଜକୋଟରେ ଓ ପରେ ପରେ ବମ୍ବେଠାରେ ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ କରିଥିଲେ। 1893 ଆଇନ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ସେ 21 ବର୍ଷ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ। 1903 ଡରବାନ ଛାଡ଼ି ଟ୍ରାନ୍ସଭେଲକୁ ଯାତ୍ରା ଓ ଟଲଷ୍ଟୟଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଡରବାନରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 1903 ଡରବାନ ଛାଡ଼ିକି ଟ୍ରାନ୍ସଭେଲକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଟଲଷ୍ଟୟଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। 1915 ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କର ଶାନ୍ତିନିକେତନ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସେହି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ। 1915 ମେ ମାସରେ 20 ଜଣ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ନେଇକି ସାବରମତୀଠାରେ ଶିକ୍ଷାଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। 1935 ୱାର୍ଦାଠାରୁ ମାତ୍ର 11 ମାଇଲ ଦୂରରେ ଶିକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷାଗାର, ଯାହା ସେବାଗ୍ରାମ ରୂପେ ପରିଚିତ, ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। 1937 ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ଆରମ୍ଭ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କରିଥିଲେ। 1920 ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 3ଟି ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଖ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ, ଯାହା 1920 ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। 1930 ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। 1942 ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1948 ଜାନୁଆରୀ ମାସ 30 ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ବିର୍ଲା ଭବନରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ ନାଥୁରାମ ଗଡ଼ସେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୁଳିବିଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଓ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ସତ୍ୟତା ସହ ପରୀକ୍ଷଣ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପତ୍ରିକା ଥିଲା ଯାହାର ନାମ ହରିଜନ। ଏ ହେଉଛି ତଥ୍ୟ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଜୀବନୀ ଉପରେ, ଯାହା ମୁଁ ନୋଟ୍ କରିଛି, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ସହାୟକ ହେବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଏହିଭଳି ଉପଯୋଗୀ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ +2 ଏଜୁକେସନ୍ 360 ଡିଗ୍ରୀ @ଅଚ୍ୟୁତ ମହାକୁର 8343କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଫଳରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଲୋଡ଼ ହେବାକୁ ଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତୁରନ୍ତ ପାଇପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।